салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восеъ. Дӯстони азиз, ин навор аз мошин бозори шаҳри Душанбе аст. Наворро бо диққат то охирша тамошо кунед, аз нарху навои мошинҳо бохабар шавед. Фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. дастгирии моро фаромӯш насозанед. Дӯстони азиз, дастгирии шумо чи аст? Лайк монда дар навори мо. Дар канали мо обуна шавед, видеоро лайк монед, зангулачаи каналро пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экран. Hyundai Grandior солиш 2012. Тонировка шака чанд қай дигаш мондаги аст? Я соли 2 моҳ дига? 2 сола каги бу? Я соли 2 моҳ дига тонировкаш мондаги аст. Мультирол машина конкретно. Пробег шака гаштаги ку гироншка ка. Коробка Tiltronika, а? Старсада, пробег шаигири мебини? نه صفر رکش пробег машина 110,000 мега бо савдо мешава. кожни салон, парковка ҳамаш соза. Мониторш ҳам соза, а? ҳамаш 100%. машин каталогшо бибинед. кондиционер ҳамаш кор мекунад. хеле ҳамдӣ надорад. газа бензина? Бензина газом зада мешавад. Бензини холия, газ зада мешавад. моториш 3 куба. моториш 3 куба бидай. камеро дар штраф дора ка? машин тоза, ягон штраф надора, ягон чи надора. мебинем да. машин конкретно машинаи адаме ки машинда ҳавас дора барои камеркаги моторшам гӯй мекунам. мебинем як бор моторш як бор номери телефон чанда яка? 218 218 67 67 91 91 73. 73. Это гашам нагири? Toyota Corolla солиш 2004. дискош престиж. машина салонша мебинед. электропакет. машини конкретной. пробегш дига хеле наметонем ози зарганша биржа мекунем. мотор пробегш, коробка автоматика, машин подголовника трубаш надора, пеш подголовник дора. ҳуҷҷатҳо шакар чанд қай дига мондад? як сола. як сола ҳуҷҷат. машини шаҳра пусидагӣ надора, задагӣ надора. машинаш қонуни қоидави. баъд акара чанд сум кади? ҷои сумгирӣ чанд? 65 бо савдо мешавад. моториш нава ки моторам хуча? моториш 1.5. номеро телефон тагаз. гази чо? кондиционерш кор мекунад? ях мекунад. ҳам номеро хита кан 187 00 11 39. ҳам номеро бародарат телефон кунед, хати шумо суҳбат кунед. машина дуртар мерам бинем. Opel Zafira соли бароришаш 2007. свети тиона металл, дискои престиж, балонои ҳарчар, балонои навой, электропакет, коробка автоматика. Думаю, через зажигание. Гирун кан дако? Не, гирун ака. Метава на пробегш. Zafira D яка я? Не, Zafira B. Zafira A B. мешавад, Б мешавад. D мохша, я нам дигаш дига. Вай А. Zafira B бидай. Бачаҳое ки медонанд. Zafira B.
ویندوی عقبش روشنه بلند میشه، پیشش الکتریک پاکیج بوده. ماشینه رگیونش 08. کامیرو داشت طرف داره که؟ نه هنیخه؟ هنیخه نداشته. ماشین موتورش یک چنده که؟ دو موتورش دو گاز بنزین؟ بنزین بده. و چند سومش کرده که؟ 60,000 با سودا میشه ها؟ نمره تلفن تا گفت زکر 987 88 89 21 اوپل وکترا اس سالش چند سالش که 2002 بوده سالش. ماشین اسکوش راستای نیست، اسکوش پرستیژه. ماشین میبینیم یا مولتی رول کاروبکا автоматика электропакет همش 100% конкретно пробег شما میبینی пробегش подголовник 4 تا داشته پیش عقب ماشینا کنسنر داره کنسنر داره زیرش تا کار نمیکنه. ماشینی اشترافی کامیرو داره که؟ اشترافی کامیرو نداره. موتور چنده که؟ دو گاز بنزینش خیلی گاز بنزین حجت تو شده 6 میلیه حجت داره. یا چند کاری جای سمگیر چنده که جون؟ 38 با سودا میشه. نمره تلفن تا گفت زکر نمره تلفن نمیای 93 403 42 95 502 17 77 25 تلفن کنه خطش گفت مرسیدس یک کلاس آوانگارد سالش 2004 نمره تلفن 107 77 77 41 سویت 30 تنیروفکا کدگی تنیروفکا شکر چند قش مونده قطعی حجتوش حجت نداره. تنیروفکاش تو آخری سال این لیفت همش 100% کاروبکا автоматика پرابیگ داشتگی 260 کیلومتر میکشه ماشین. مانیتور همش 100% سالانش زرد کوژنی سلام ده لوک کنسنر همش 100% ماشین کنکرت نماشینه اون این بینن بچه گونی را با چند سو کدی شیف چند سومش کدی چندش میگوی 80,000 با سودا میشه آخی 80,000 با سودا میشه. ماشین کنکرت ماشین کراسکای زاوسکای کاخی همش 100% دیسکورا بینی ماشین کنکرت نتوسای اول نده کاملی نداره فکی ماشین اول بینید بچه کنکرت نماشینه بچه نمونه آخری ویدیو دبای بارگه کامرا میکنم اوپل استراجی سالش 2001 دیسکوی پرستیج بالونش خیلی سوزه خوب بد نیسته. سیت شامپانسکی اونه پیش الکتروپاکت میبده مولتی رول پرابک شای بار میبینیم چند داشتگیه پرابکش کانکا پرسته چور پادگالوم نی کنسانر نداره ها؟ کنسانر داره؟ کنسانر داره کار میکنه خوی؟ کنسانرش کار میکنه لوک نداره
خداوش خیلی کم موشینه خداوش سوزه سیدگی نده کم کم خیلیش دوره روز بخیره موشینی شهر گازه بنزینه چه خیلی که بنزینی خولی بده نظر پاسکش اجراتش چه خیلی که اجراتای موشینه چند ماهش مونده چند ساله 7-8 ماه دیگه اجراتش بده سالش 10,000 تقریه یا که فهمیده چند سال میشه گویا که 43,000 با سودا میشه 43,000 با سودا میشه و نمره تلفن تکه جان گپ زخه نمره تلفن چنده؟ اوزه ماشینه دمه همون نمره نمره ماشین 187 00 11 39 تلفن کنه خطی بچه گردن لکسوس سالش 2005 سیسکوی پرستیژ ماشین زدگی پوستگی ندارم ماشین بینه سونش 100,000 میگه و ممکن سودا بکنش اونش الکترافاکت میبینه پرابک شکا میتونیم دیگه پرابک 260 یک پرابکش 260 یک کارابکا автоматика کنسانرش 100 ویز کار میکنه اوجتاش چند قش مونده که اوجتاش 3 ماه دیگه این چیش چند مونده تنیروفکش تنیروفکش 3 ماه مونده تنیروفکش 3 ماه مونده ماشین همه قانون قایدهی چو ادامه که لکسوس عوض دارن همه برای همون برادرهای همش 100 فویزه کمبودی ندارم ماشین حتی چی که بگاجش کار میکنه نایده تشویش نداره نمره تلفن چنده که؟ 902 66 72 79 39 این ماشین بینه اکرر نه ماشینه مرسدس سچکه ابیام نی سالش 99 سویتش متالکه موتور 1.8 ربک رولا تاپی داده برای درده اما جوش ربک این پرابلمش ربک پرستوی 5 کورسه اونه پیش الکترافاکت بده ماشین همش خونی خدایی سطفی تنیروفکا شکر چند خش مونده اگر؟ یه ساله تنیروفکا اوجتوش هم یه ساله؟ اوجتو تنیروفکا یه ساله بوده موتورش 1.8 ماشینی کامرو داشت طرف دوره که؟ نمبر داره که ترانزیت های؟ نمبر ترانزیت گاز بنزینه چیه؟ گاز بنزین گاز یورو چرا؟ نمبر تلفن تا گاز که؟ 933 78 96 00